बेटियां लोगों की शहवानी निगाहों के सामने हैं, और बाप भी खड़ा है और बेटा भी खड़ा है। न बाप की आंखों में हया है, न बेटे की नजरों में हया है, न भाइयों में गैरत है, और कहते हो अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल हों। ये तो शुक्र करो पत्थर नहीं बरसते मोहम्मद अरबी के कदमों का सदका। इस्लाम का जो बुनियादी इखलाक है वो हया है, ये बात ज़हन में रखें। हर दीन की एक पहचान है। हुजूर ने फरमाया इस्लाम की बुनियादी पहचान क्या है? हया है। जब हमने इस्लाम के दामन को छोड़ दिया है, ये रस्म हिना के नाम से बदतमीजी ये किस मुआशरे से हमने ली है? हमारा तो रब ये भी गवारा नहीं करता कि हफ्ते के दिन की ताजीम हो और ऊंट का गोश्त एक बंदा तर्क करे यहूदियत की रस्म समझ के, इस्लाम से टकराता नहीं है, फिर भी जो है वो इस्लाम इसको गवारा नहीं करता। और क्या बहुओं बेटियों का तमाशा लगाया, और नीम बरहना बेटियां लोगों की शहवानी निगाहों के सामने हैं, और बाप भी खड़ा है और बेटा भी खड़ा है। न बाप की आंखों में हया है, न बेटे की नजरों में हया है, न भाइयों में गैरत है, और कहते हो अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल हों। ये तो शुक्र करो पत्थर नहीं बरसते मोहम्मद अरबी के कदमों का सदका। अगर उनकी रहमत न हो दरमिया में, अभी आग लग जाए दोनों जहां में। ये तो उनकी रहमत है कि पत्थर नहीं बरसते। पिछली कौमों ने एक एक जुर्म किया, किसी के ऊपर पत्थर बरसे, किसी के ऊपर खून बरसा, किसी के ऊपर ऐसा जलजला आया कि नीचे वाली जगह ऊपर और ऊपर वाली बस्तियां नीचे। लेकिन इस उम्मत पर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह कहता महबूब तेरी वजह से नहीं होगा, वरना हुजूर ने फरमाया कि ये उम्मत पिछली उम्मतों के कदमों पर कदम रखेगी। यहां तक हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने अपनी मां के साथ भी ज्यादती की है तो ये वो भी करे। और देख रहे हैं क्या कुछ नहीं हो रहा। कब्रों से मुर्दे उखाड़ करके उनकी बेहुरमती नहीं की जा रही। कभी ऐसा भी हुआ था? क्या कुछ नहीं हो रहा? तुम कहते हो कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें नहीं उतरती। मैं कहता हूं शुक्र करो पत्थर नाज़िल नहीं होते। और ये सदका है महबूब की काली कमली का। और अल्लाह ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब तेरी वजह से मैं अज़ाब नहीं उतारा, वरना पीस के रख। तो हम अपने आप को देखें, अपने किरदार को देखें, अपने हवाल को देखें। सर से लेकर पांव तक हम इस्लाम में आ जाएं। छोड़ें आधा तीतर आधा बटेर। जहां जी चाहा इस्लाम के दामन में आ गए, और जहां जी चाहा उधर चले गए। मस्जिद में भी चंदा दिया और होटल में भी शराब पी। रब भी खुश रहे, शैतान भी राजी रहे। ऐसा नहीं होगा। रब कहते नहीं कहते मेरे हो तो फिर मेरे ही हो। कोई भी गैरतमंद महबूब नहीं जो है तस्लीम करता कि मेरा मुहिब किसी और की तरफ नजर उठा के भी देखे। तो रब सबसे बड़ा गैरतमंद है। वो नहीं चाहता मेरा हो और किसी और की तरफ देखे। तुम कौन है? मगरबी तहजीब लगती क्या है तुम्हारी? अपनी मिल्लत का कयास अक़वाम मगरब से न कर, खास है तरकीब में तुझे कौम रसूल आशिक। तुम गैरों की नक्कालियां करते फिरते हो। तुम्हारे सामने सईदा आयशा की सीरत मौजूद नहीं है। तुम मगरब के टीनो बनने की कोशिश करती है मेरी बेटी। तेरे सामने मोहम्मद की बेटी फातिमा का नक्शा नहीं है। किधर भाग रही है? ये बाल खोल के बाजार में कौन जा रहा है? ये नीम बरहना कौन जा रहा है? देख मोहम्मद अरबी तुझे क्या आवाज दे रहे, उनका लहजा क्या, उसको सुन और जिंदगी को उसकी मुताबिकत में गुजार। असल हमारे दिल जंग आलूद हो गए। इस दुनिया के इस माहौल ने हमें इस तरह कर दिया है कि आज हमें समझ नहीं आ रही कि हम किधर जाएं। उलमा फरमाते हैं जब दिल जंग आलूद हो जाए तो पाक लोगों की सोहबत इख्तियार और कसरत जिक्र। हुजूर ने इरशाद फरमाया लिकुल्ल शैन सिक़ाला व सिक़ालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर शय का जंग उतारने वाली कोई चीज है। दिलों का जंग लग जाए तो अल्लाह का जिक्र किया करो, दिलों का जंग उतर जाए। और एक और हदीस में हुजूर ने दिलों का और मन का मैल उतारने के दो नुस्खे बयान किए। एक कसरत के साथ मौत को याद करना, कसरत के साथ मौत का तज़किरा, और दूसरा कसरत के साथ जो है वो तिलावत कलाम मजीद। असल 10-15 सालों से हमारे साथ जो कुछ हुआ है, आज अगर कोई तज़किरा मौत करे, कोई आखिरत की याद दिलाए, कोई अमल की बात करे, वो कहते हैं ये तो वैसे खुश कैसे, क्या पता, कब्र का मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह अकबर। कब्र दा खौफ दे दे के लोकी मैनू डरा दे। मैं कहता हूं लोग का कौन डराने वाले? मुनकर नकीर का पता आमना के लाल ने दिया। कौम को बेअमल बनाया जा रहा है और उनके सीने से खौफ खुदा और खशियत इलाही जो है वो कुर्ची जा रही है, और ये सब कुछ दीन के नाम पे किया जा रहा है। और चंद मुफाद परस्त लोगों ने तरहीब और तरगीब, जो कि इस्लाम का मिजाज है,
तबशीर और तंजीर नबी का मनसब है, उसका मजाक उड़ा के रख दिया और उन्होंने एक मतवाजी दीन दे दिया, जिसके नतीजे के अंदर कौम की बेअमली जो है वो पुख्ता तर हो गई और उसको वो दीन का रंग दे रहे हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाए तो जिक्र से उतरते, दिलों को जंग लग जाए तो कुरान से उतरते, दिलों को जंग लग जाए तो मौत की कसरत के साथ याद करने से उतरते। कुरान मजीद की तिलावत मामूल जिंदगी। वो कहते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है, हाथों का पर्दा नहीं है, पांव का पर्दा नहीं है। शायद वो इस बात को जो है वो समझने से कासर हैं कि ये महारम के लिए है। औरत के का मखसूस आज़ा का पर्दा तो उसके बाप से भी है, उसके भाई से भी है, उसके महारम से भी है, हत्ता के बेटे से भी है। लेकिन ये जो आज़ा हैं इनका पर्दा भी औरत के ऊपर लाजिम है, चूंकि जो शर पैदा होती है वो चेहरे से उसका आगाज होता है। तो मैं एक बात कहा करता हूं कि ये जितने दलाइल हैं, इन दलाइल के जवाब भी उलमा ने दिए हैं, ये सारी बहस की जा सकती है। मेरी माएं बहनें तसव्वुर कर लें कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा का पर्दा कैसा होगा, तो उनके तसव्वुर में हया में लिपटी हुई फातिमा दिखाई देगी। बल्कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा से जब पूछा गया कि औरत का सही पर्दा क्या है, तो उन्होंने कहा कि औरत का सही पर्दा यह है कि वो किसी मर्द को ना देखे और कोई मर्द उसको ना देखे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अज़वाज मुतहरात ने पर्दा नहीं किया तो वो आंखों से नाबीने थे। तो हुजूर ने इस पर उन्हें तंबीह की कि तुमने पर्दा क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा हुजूर वो तो नाबीना है। तो फरमाया कि तुम नाबीना तो नहीं हो। तो पर्दा मर्द से भी है, जहां फितने का इम्कान भी हो, शरीयत ने वो रास्ता ही मसदूद कर दिया है ताकि कल कोई फितना खड़ा ना हो जाए। तो मैं सादी सी बात ये करता हूं कि पर्दे के हवाले से दलाइल की दुनिया भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन मेरी माएं और बहनें ये तसव्वुर करें कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा का पर्दा क्या होगा, तो ये तसव्वुर करने से ही तबीयत में हया पैदा होना शुरू हो जाएगा और सैयदा का पर्दा और उनकी इस्मत और उनकी आबरू का अंदाज समझ में आ जाएगा। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पास बैठा करती थी और उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि जिंदगी में तो औरत अपने पर्दे की हिफाजत कर लेती है, लेकिन मरने के बाद जब पटड़े पे चारपाई पे उसे डाला जाता है तो उसका जिस्म जो है वो जुम्बिश करता है और वो मुख्तार नहीं होती है, तो आज़ा दिखाई भी देते हैं, आज़ा की हैत भी समझ में आती है। तो ये बड़ा मुश्किल लम्हा होगा जो मरने के बाद दरपेश होता है। तो फरमाती हैं कि मैंने उन्हें कहा कि जब हबशा की जानब हिजरत की थी तो मैं भी उन लोगों में शामिल थी। तो मैंने वहां हबशा में देखा है कि चारपाई के चारों पायों के साथ शाख बांध देते हैं और फिर उनको दरमियान में जोड़ देते हैं और उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और ये एक डोली बन जाती है। तो कहती हैं जब मैं ये बात बताई तो सैयदा बहुत ज्यादा खुश हुई। कहा यह तो एक बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया जिससे मरने के बाद भी औरत के पर्दे की और उसके जिस्म की हिफाजत हो सकेगी, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। तो ये वो सैयदा हैं कि जिन्होंने अपने पर्दे की हिफाजत यूं की कि गैर मर्द ने उन्हें नहीं देखा और फिर मरने के बाद भी उनके लिए वो डोली तैयार कर ली गई। रात की तन्हाइयों में उनका जनाजा पड़ा गया और ये वो पाक दामन खातून है जिनका आंचल मेहरो मां ने भी नहीं देखा है। और जब कयामत का दिन होगा तो हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा 70,000 खवातीन के जलो में निकलेंगी तो आवाज आएगी या अहलल जमए गुद्दू अबसारकुम लिअन्ना फातिमा बिनता मुहम्मदिन हत्ता तमुर्रा। ए लोगों निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद अरबी की बेटी की सवारी गुजर रही। तो दुनिया पर भी उनके पर्दे की हिफाजत, बाद विसाल भी और फिर कयामत के दिन भी। मुझे बताए औरत क्या वो मगरब की आवारा लड़की के रूप में जिंदगी गुजारना चाहती है या सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पर्दे की वारिस बनना चाहती है? वो सड़कों पर लहरा कर चलने में फख्र महसूस करती है या कि वो अपने मखसूस पर्दे में लिपट करके तकद्दुस महाब अंदाज में घर से मजबूरन निकलना पड़े तो निकलना पसंद करती है? कोई भी शरीफ ज़ादी ये पसंद नहीं करेगी कि वो मगरब की हया बाख्ता लड़कियों की तरह आवारा मिजाज हो
اور اس کی طرف شہوانی اور بھوکی اور غلیظ اور گندی نظریں اٹھے، وہ چاہے گی کہ میں تقدس معاب زندگی گزاروں۔ میری بہن، تیرا برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں، تیرے برقعے کی ایک سلوٹ تیرے حیا کا پہرا ہے۔ تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو فاطمہ ہے، تو عائشہ ہے، تو حفصہ ہے۔ تیرا پردہ اس کائنات کے حسن کی علامت ہے۔ تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی، تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت بہر و بر پہ جاری ہو جائے گی۔ تو عورت کو گھر میں سمٹ کر کے اپنی اندرون خانہ ذمہ داریوں کو سنبھال کر کے اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس پر بحث کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے یا نہیں، اور پھر کہا عورت کو یہ خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس روپ میں اچھی لگتی ہے۔ ذرا دیکھیے اقبال کا لہجہ، اللہ اکبر۔ اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردانے خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ اقبال کہتا ہے کہ عورت اپنے اندر کی عورت سے پوچھے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے، زمرد کا گلو بند اس کو دیا جائے اور وہ پردے میں جو ہے وہ سمٹ کر کے گھر کی ملکہ بن کے رہے، تو یہ اس کے لیے زیادہ اعزاز اور عزت اور فخر کی بات ہے، یا وہ جو ہے وہ آزادی نسواں کے نام سے بازاروں میں گھومتی پھرے اور مردوں کے سامنے ہنس ہنس کے باتیں کرتی پھرے۔ ایک عورت 4 گھر کے افراد کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور اسلام کو مطعون کرتی ہے کہ اسلام نے مجھے جو ہے وہ پابند کر دیا ہے اور گھر کے اندر محدود کر دیا ہے، اور میں اتنے بچوں کی تربیت میرے کندھوں پہ ڈالتی ہے، اور میں شوہر کی خدمت بھی کروں، بچوں کی خدمت بھی کروں، تو اسلام نے تو میرے اوپر بڑی پابندی لگا دی ہے، مجھے آزادی ملنی چاہیے۔ اور وہ عورت جو 4 بچوں کی خدمت اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور پھر وہ 300 مسافروں کو ہنس ہنس کے کبھی پانی پیش کرتی ہے، کبھی کھانا پیش کرتی ہے، 300 مسافروں کو ہنس ہنس کے مسکرا کے لہک لہک کے پانی پیش کرنا اور کھانا دینا، اور مختلف ذہنیتوں اور گندی سوچوں کے حاملین لوگ بھی اس طبقے میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی شہوانی نظروں کا شکار ہونا، کیا عورت کے لیے یہ عزت ہے؟ یا عورت کے لیے یہ عزت ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں سمٹ جائے اور تقدس ماحول کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرے؟ عورت کو جتنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ صرف ان کو سنبھال لے اور ان کے سنبھالنے کا حق ادا کر دے تو وہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بن جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود ہمارے لیے ایک روشن، ایک منور اور ایک تابع جو ہے وہ وجود ہے، جس سے ہم مقدرات اسلام کی تربیت کے خد و خال لے سکتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را، میری بہن اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں پیاسا ہونے کے باوجود حضرت امام حسین جو باطل کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں اور جھک نہیں رہے ہیں، اور 71 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے ہیں، پھر بھی استقامت کا کوہ گراں بنے ہوئے ہیں، یہ حسین ابن علی کا کمال تو دکھائی دیتا ہی دیتا ہے، لیکن ذرا غور کی آنکھ سے دیکھو پیچھے فاطمہ کے دودھ کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر مائیں پردے میں سمٹ جائیں تو یہ حضرت امام حسین کی صورت کے اندر امت کو جو خوبصورت تحفہ دیا، بلکہ یہاں اقبال تو بے خود ہو گیا نا، وہ کہتے ہیں آپے سے باہر ہونے کی کیفیت، کہ عقیدت کا رنگ ایسا چڑھا کہ بس جذبات سے مغلوب ہوا۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں۔ اے فاطمہ جو کام تو نے کیا، اگر شریعت کے حکم کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور آپ کے باپ کا ہی حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں، یہ مجھے ملحوظ نہ ہوتا تو میں کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی مٹی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا، اور میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتا۔
چونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں, علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں, وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. تو یہ تھا حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار. آج کی عورت سیدہ کے کردار کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا کے اپنی زندگی کی راہیں متعین کر دے. اگر پندے سے درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری, بطول باش و پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. اگر فقیر کی ایک بات تو مان لے ہزار امت مر جائے گی. اقبال کہتا امت مسلمہ تجھے زوال نہیں آ سکتا, اور وہ کیا ہے بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا, پھر تیری گود میں بھی حسین کے جانشین جنم لیا کریں گے. تو جب عورتوں کا کردار بچوں کی تربیت تک محدود ہوتا ہے اور وہ اس کردار کو بحسن و خوبی نبھاتی ہیں تو پھر ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. لیکن جب حیا باختگی زمانے کو جکڑ لیتی ہے تو پھر قومیں اپنا وجود کھو دیتی ہیں. ہمیں ان تمام اسباب پہ غور کرنا چاہیے جس نے اس امت کو عروج سے زوال کی طرف دھکیل دیا. تو ہمیں ایک سبب یہ دکھائی دے گا کہ مقدرات اسلام کا جو کردار تھا, جو ذمہ داریاں تھیں, وہ اس نے پھر ادا جب کرنا چھوڑ دی اور اپنے دائرۂ کار سے باہر آ گئیں تو پھر وہ ذمہ داریاں نہ نبھانے کے سبب امت روح بزوال ہوئی. گھروں میں بیٹھ کر کے ماؤں نے تربیت کی تھی. ہم نے دور اسلام کے اندر بڑے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں. مشکل حالات میں جب اسلام پہ سخت سے سخت وقت آئے, لیکن جب درگاہیں بند ہوں گی, جب خانقاہیں بند ہو گئیں, جب مدارس دینیاں بند ہو گئے, جب اذانوں پہ پابندی لگ گئی, جب بہت کچھ ہوا تھا, لیکن ماں کی گود کی درسگاہ تو کبھی بند نہیں نہ ہوتی ہے. تو ماں نے اس وقت دین کو زندہ رکھا. آج بھی ہمیں اسی طبقہ نساء سے امید ہے کہ یہ دوبارہ امت کی نہضت کے لیے جو ہے وہ ایک با ہمت کردار ادا کریں گی. اللہ تعالیٰ خواتین اسلام کو حضرت سیدہ پاک کے اسوہ نور کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو سال ہا سال کے بعد اور سال کے دوران بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو فضائل کا باب بھی اپنی جگہ پہ, لیکن ہمیں ان کی زندگی بطور نمونہ اختیار کر کے ماؤں بہن اور بیٹیوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لینی چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس سے روشنیاں اور اجالے زندگیوں میں شامل کر لیے جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں مالا مال کرے اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہم سب کو اپنی رحمتوں